Ang santos nga ebanghelyo para yan nga adlaw. Disyembre 10, tuig 2025. Miyerkules, ang ikaduha nga semana han Adviento. Kinuha kan San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28, tubtob 30. Nagsiring hi Jesus ngadtuhan kadamaan. Kadi kamo haakon, nga tanan kamo nga ginugulan, hinpagdarahan iyo mabugat nga mga parasanon. Ngan tatagan ta kamo hinpahuway. Kuhaan akon yugo, ngan ibutang didaha iyo. Ngan pagtuon kamo haakon, kay malumo ako, ngan mapainubsanon hakasing-kasing. Ngan hiaagian niyo ang pagpahuway. Kay masayon ang yugo, nga hinahatag ko ha iyo. Ngan magaanay ang daradon, nga ipapapasan ko ha iyo. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Dida manggod diton aton kinabuhi, whether we like it or not. Diri kita nauubusan hin mga parasanon. Kada adlaw, may ada naton ginaagian nga mga problema. Waray tawo nga waray problema. May ada naton hinipermi. Kundi hakadiano hinaton ka magkarit, ka mag-aram, mariko o makablas, naka-eskwela man o waray, maabot gihap iton punto, iton panahon, din iton aton kinabuhi, nga diri naton kaya. Diri naton permi kapot iton aton sitwasyon, diri naton kontrolado nga tanan. May dadudo nga epekto iton mga pag-antos. It's either mas magiging marig-on kita o mababari kita ngan ma-give up kita. Nasa ringin usa nga German philosopher, he Friedrich Nietzsche, that which that does not kill us will make us stronger. Para hin secular na pag-intindi, iton mga pag-antos makakahimo haaton nga maging tough, mainilubon ngan mabakod. Darakay nahiara na kita hing problema. Hataas na iton aton AQ, adversity quotient. Ano iton adversity quotient? Usay nihiya nga suklanan iton aton kapas hinpaghandle iton aton mga challenges ngan setbacks iton aton kinabuhi. Hataas nga ni iton aton AQ, bisan kun may daman umabot nga mga problema, maaram kita kun mag-aano kita, mas wais, ngan mas manageable na para aton. Asya ini iton epekto aton iton pag-antos, nagigin marig-on kita. On the contrary, para hin Kristiyano nga pagkita, iton pag-antos makakahimo haaton paka-recognize nga maluya kita. Diri naton kaya kun aton la kalugaringon nga resources ka magkarit ng diskarte. Didahini, marirealize naton nga kinahanglan naton iton Ginoo didahiton aton kinabuhi. Sanglit, didahan ebanghelyo naton nya na nasiring Jesus. Kadi kamo haakon, nga tanan kamo nga ginugulan, hinpagdarahan iyo mabugat nga mga parasanon. Ngan tatagan ta kamo hinpahuway. Ini inusa nga imbitasyon haaton ni Jesus, nga kuhaon naton an iya yugo, ngan ibutang haaton kalugaringon, kay didahini, hiaagian naton ha iya inpahuway. Samtang mga buhi pa kita, diri kita mauubusan hin mga parasanon ngan mga pag-antos sa kinabuhi. Permi naton may da daily dose of cross. Pero it maupay lahini kay diri kita nag-uusaan
nga nagpapasan. Magigin kabakyang naton hi Jesus pagpasan hini. Kun dumaop kita iya ngan ma-recognize naton nga kinahanglanon naton iton Dios. Amen.